تو اللہ نے کعبے کو قبلہ بھی بنایا تو اسی ماہ مبارک کی 15 تاریخ کو بنا دیا، جس کی طرف آج ہم اور آپ سب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مہینہ کتنی عظمت والا مہینہ اور کتنی برکت والا مہینہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں مولانا شاکر علی نوری کا یہ بیان۔ اب ماہ شعبان المعظم کتنی برکت والا مہینہ ہے، اور اس کے فضائل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کچھ باتیں اس کے حوالے سے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اللہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی خصوصیت بیان فرمائی کہ شعبان المطہر، شعبان پاک کرنے والا مہینہ ہے، یہ بندوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ماہ مبارک میں بندے کثرت سے توبہ کرتے ہیں، رجوع اللہ کرتے ہیں، گناہوں پہ نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار جب کرتے ہیں تو میرا کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اب اس کو میں بہت چھوٹے 2 لفظوں کے ذریعے توبہ کیسے پاک کرتا ہے بندے کو، اور طہارت یعنی پاکیزگی کیسے پاک کرتی ہے، یہ 2 چیزوں کو 2 لفظوں میں اس کو سمجھیں۔ توبہ کے ذریعے بندے کا من پاک ہو جاتا ہے اور طہارت کے ذریعے بندے کا تن پاک ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے من کو پاک کر دیتا ہے، اور جب کوئی پاکیزگی یعنی وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تن کو پاک کر دیتا ہے۔ اور پھر جب یہ من اور تن دونوں پاک ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اے بندے، جب تو نے ان دونوں چیزوں کو پاک کر لیا تو اب سن تیرا مقام کیا ہے میرے نزدیک۔ کوئی تجھ سے محبت کرے یا نہ کرے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو ماہ شعبان کی ایک صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ شہر المطہر ہے، وہ پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ اور رمضان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَمَضَانُ الْمُكَفِّرُ، رمضان المبارک گناہوں کو مٹانے والا مہینہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شعبان یہ ماہ رمضان کا پڑوسی ہے اور بالکل لگ کر کے مہینہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ جب فرمایا تو ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں کثرت سے اللہ کی بندگی کریں، اس کی اطاعت کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب برکت کی رجب اور شعبان کے لیے دعا فرمائی
तो अल्लाह के रसूल की दुआ इस तरीके से कबूल हुई कि रजब में शब महराज अता फरमा दी और शाबान में शब बारात अता फरमा दी। तो शब बारात के क्या फजाइल हैं, शब बारात में क्या होना चाहिए, और इसी के साथ साथ उस रात हमें अल्लाह की बंदगी कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में इंशाअल्लाह अज़ीम आइंदा हफ्ते के इज्तिमा में आपके सामने बातें बयान की जाएंगी। लेकिन आज सिर्फ मैं आपके सामने शाबानुल मुअज़्ज़म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या होता था, ताकि आप उसको सुनने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले दो बातें आप समाअत फरमा लें। आप सुनेंगे तो आपका ईमान इंशाअल्लाह ताजा होगा। कुरान मुकद्दस में एक आयत करीमा ऐसी नाजिल हुई, कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा ऐसी नाजिल हुई जिसे सहाबा को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर सुनाया तो सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद पेश फरमाई। और उस आये करीमा में ऐसा हुक्म नाजिल हुआ कि उस हुक्म पर अगर बंदा अमल करे तो बंदे का ताल्लुक मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा जुड़ जाता है कि उस आयत पर अमल करने की बुनियाद पर हुजूर से ताल्लुक जमीन के ऊपर भी, जमीन के अंदर भी और मैदान महशर में भी कायम रहता है। उस आयत पर अमल करने वाले के अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देता है। उस आयत पर अमल करने वाले को अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमाता है, उसे नेकियां अता फरमाता है। आप रोजाना ये आयत करीमा जिसकी अभी मैं आपके सामने तिलावत करूंगा, ये आयत करीमा रोजाना दिन में कई मर्तबा सुनते हैं, हर जलसे में सुनते हैं, हर प्रोग्राम के अंदर सुनते हैं, हर मस्जिद में सुनते हैं और साथ ही साथ हर नमाज के बाद सुनते हैं। और ये बहुत ही अजीम आयत करीमा है। ये आयत करीमा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने किसी और महीने में नाजिल नहीं फरमाई, उस आयत करीमा को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने माह शाबान में नाजिल फरमाई। वो आयत करीमा कौन सी? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शाबान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना बताया, उसकी कई तौजीह है। एक ये है कि इसमें क़याम और रोजों का हुक्म मैंने दिया है, यानी इस माह मुबारक में रोजे का हुक्म हुजूर ने दिया है। रमजान में रोजे का हुक्म अल्लाह ने दिया है, लेकिन शाबान में रोजे का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया है। और इसी तरीके से माह रमजानुल मुबारक में क़याम का हुक्म अल्लाह ने दिया है और माह शाबान के अंदर क़याम का हुक्म मदीने के ताजदार ने अता फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत करीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहू इसी महीने में नाजिल हुई, तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये महीना मेरा महीना है। यानी अब आप देखें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर लम्हा दुनिया के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। दुरूद शरीफ कितना बड़ा अमल है, तवज्जो चाहूंगा। आप और हम अगर हुजूर पर दुरूद न पढ़ें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप न थे, हम न थे, जान नहीं थी, जहां नहीं था, कुछ भी नहीं।
कुछ न था तब से दुरूद का सिलसिला जारी है, और कुछ न होगा तब भी दुरूद का सिलसिला जारी हो सारी रहेगा। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। बंदे तू पढ़ या न पढ़, अल्लाह हमेशा अपने महबूब पर दुरूद भेजता है, रहमतें नाजिल फरमाता है, और फरिश्ते भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहफे दुरूद और सलाम पेश करते हैं। ये बरकत वाली आयत अगर हमें नसीब हुई है तो इसी माह मुबारक में नसीब हुई। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को अपना महीना फरमाया। और दूसरी बात, हम किस तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं? बोलिए, काबा की तरफ, है ना? आप जानते हैं इसी माह मुबारक की 15 तारीख को मस्जिद क़िबलतैन के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुध के रोज नमाज अदा फरमा रहे थे, नमाज पढ़ा रहे थे। और इसी शाबान की 15 तारीख को रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत नमाज में अपना चेहरा आसमान की तरफ किया, और दिल में यह तमन्ना पैदा हुई कि काश बैतुल मुकद्दस की बजाय काबे को अल्लाह किबला बना दे। तो अल्लाह ने काबे को किबला भी बनाया, तो इसी माह मुबारक की 15 तारीख को बना दिया, जिसकी तरफ आज हम और आप सब रुख करके नमाज पढ़ते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इससे ये बात समझ में आती है कि ये महीना कितनी अजमत वाला महीना और कितनी बरकत वाला महीना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।